Berikut ya, ini adalah ya, tapi mau uwi. Ikin itu mah. Jadi ko ligat. Hindi, malayo ko yun. Baka mag-ausap si Sir Boy ka. Bibili ka natin. Baka sa motor eh. Pwede naman tayo sa malaki. Ikaw ko, malaki ka. Baka malayo ba?
Timado.
Ano? Tawag ko to business side.